দেখবো কন্ডিশন দেখে আজকে তো মনে দেবো আজকে একটা পেশেন্ট বের করা হচ্ছে পাঁচতলা আছে এটা পাঁচতলা না এখানে আছে নাকি মহারাজ আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিব কি করব না করব। হ্যাঁ, আপনি ভালো ট্রিটমেন্ট নেবেন, চিন্তা করবেন না, আপনার প্রতি আমাদের সমর্থন আছে। হ্যাঁ, আরো আছে না মহারাজ নির্দেশ লিখা নরম নাইফিনানি নরমনি যে চিকিৎসানি যা খরচ চিনি বুবাগ্রা রিনাই এবং নংনি আন্দোলনनि প্রতি চিনি বুবাগ্রা সমর্থন টঙ্গ এবং বুবাগ্রা ফাইকে নরম নাইফিনাই जों आगे Borai rok no boda mana celatia sar rok buka polis rok buka mana celarang no celatia sar খরক বকজক নং দল yang orang nak kata mokolia sama yang মানে 50 জন কাছাকাছি হিমলে বড় orang bunjang to নেনি সাইমাও ওতে খরক বসু বড় বুঝা খানা খরক বসু বুঝা খানা bang man buja kasar ননে দল পুরানো পূজা খাওয়া দেখ না no bukai amusa kaya ada sama di pilih semuanya itu polis dia asal terus kurang বলিছিল যত সিনে বুঝো না katanan Ya, oh, CT scan na ko aje mo buzang. দিদিমণি আপনারা যা ডিমান্ড করবেন এখন তো আপনারা লিস্ট করে তো দিতে হবে কতজন হসপিটালে আছে এটা লিস্ট করে দেবেন তারপরে আমরা যেভাবে হোক আপনাদেরকে কিছু আমরা লামসাম দিয়ে দেবো আজকে আমরা একটা দিন আমরা চেষ্টা করব আপনাকে কথা আমরা কথা বলবো আপনারা নিশ্চিত থাকেন আপনাদের প্রতি সমর্থন আপনাদের প্রতি আমরা আমাদের সমর্থন আছে আগেও আমরা ত্রিপুরা থেকে আপনাদের গণ অবস্থানে আমি আছি আমরা সেখানে আপনাদের তখন সূত্র যা কিছু আমাদের সহযোগিতা আপনাদের দিয়েছি এখন আপনাদের সমস্ত খরচ চিকিৎসা যা কিছু মহারাজ বহন করছেন to sangatik তোমার জায়গা সাথে দুটো তো এরকম কাজে বোঝা খা এরকম বোঝা খা কোলাহেন কথা কোলাহল হবে বেশি কোলাহেন কিন্তু মহারাজ পক্ষমি ফেলে ঠিক আছে নৌলো তিনি সারিব মহারাজ নিজস্ব সাহই চেন দাগিকা নর কয়েকজন থাঙে তাবুক নাইগারাগারি রুগী নাই এবং নং পার্টি নং যেটা আন্দোলন সমর্থন নর উপরে যেভাবে বর্বচিত আক্রমণ খাই যাকা বুড়ি রোগ বুঝাক বাইকা এইব এমনভাবে আমার গভর্নমেন্ট গণতন্ত্রের পিছনে অনুযায়ী বনিভাগে মহারাজ এবং আপনাদের এই খরচাপত্র মহারাজন একটু বহন করবেন আমাদেরকে বলেছেন আপনারা একটা লিস্ট করে খরচাটা দেবে এবং আপনাদের এই রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকের উপরে এই আক্রমণ বর্বচিত যেভাবে আক্রমণ করেছে মেয়েদের কাছে এটা কিন্তু সাংঘাতিকজনক এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গণতান্ত্রিকভাবে এইভাবে অত্যাচার করতে পারে না আপনাদের উপরে যা করেছে আর কি সেই জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না মহারাজ দিয়েছে এবং তা আপনাদের এই গণতন্ত্রের রাজনীতিকে উনি সমর্থন করেছে এরপরে আপনাদের যা খরচা হবে মহারাজ বহন করে এটা আমাদের কাছে বলে একটু আগে আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে গিয়ে দেখুন তারা কতজন আছে কতজন উইন্ডেড হয়েছে এই কথাই বললো
কেমন? আপনি চিকিৎসা নেন, চিন্তা করবেন না, আমরা আছি, আপনাদের প্রতি আমাদের সমর্থন আছে। এটা আপনাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করছেন, এখানে আমাদের সমর্থন সবসময় থাকবে। আগেও আমরা আপনাদের গণ অবস্থানে আছি, আজকেও আপনাদের বিপদের সময় আছি, আপনার ওই যে আন্দোলনের সময় আছি, সবসময় আপনাদের পাশে আমরা আছি। সমর্থন আছে, উনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের চিকিৎসার সব খরচ মহারাজ নিজে বহন করছেন। আমরা আপনাদের প্রতি সমর্থন আছে, আমরা করবো। মহারাজ আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত নেব কি করব। মহারাজ আসুক, আমরা নিজেরা বলছি আপনাদের না আসতে হবে, বাঁচার পরে তো লড়াই করতে হবে। এখানে একজন আছে, এখানে কে আছে? আপনাকে তো আমি ওই দিনে দেখলাম, আপনার কে কোন জায়গায় জুতা? আচ্ছা, আপনারা চিন্তা করবেন না, আমরা মহারাজ আমাদেরকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন আপনাদেরকে দেখার জন্য। আপনাদের চিকিৎসার যা খরচ এবং যা কিছু খরচ মহারাজ বহন করবেন, এবং আপনাদের আন্দোলনের প্রতি মহারাজ সমর্থন আছেন। এবং মহারাজ যদি আসেন, দিল্লিতে আসেন, উনি আসার পর আপনাদেরকে দেখতে আসবেন। একজন মাস্টারनि साखाव पुलिस जेबाबे खाय माने खायरंमा चिनजाखाय बंनि साखा जे एटेक खालायखा अबनो जों पहिलानो बुबाग्रानि उंगै ताय चिफ्रामथानि उंगै जों सिनियर लिडार अफ जों फायनाय फैखा फैखाखाय जों पुलिस आक्रमण ब्लेकेन सेलेंखा फैखाखाय जों सानानै नायो जे बर नियमति गणतान्त्रिक आन्दोलननि साखा जे आन्दोलननि साखाव मास्टारनो खायरंमा चिनचा खायै जे बुमानि म ब्लेका अमानबिक एवं मन जों ब्लाइकेन सेलेंखा एवं महाराज साखा जे तिनी जारा इनजुर्ड खालाय माने पुलिस बुजागै बरंनि जे चिकित्सानि जे खरच अब बुबाग्रा जतन बहन खालायनाय एवं गणतान्त्रिक आन्दोलननि प्रति जे मास्टारक जे गणतान्त्रिक आन्दोलन खालायै तिनी जे बुजाखा एवं बंनि आन्दोलन एवं बंनि दाबिनि प्रति तीव्रमथा समर्थन खालायखा एवं महाराजनि समर्थन दंगौ। हिंगाखाय जों खा खालायो जों बुसकांनि सालो महाराज फाइमानि पले महाराज बरंनानै फायनाय एवं ब फाइमान उलानो जों 10,323 जनानि न तयै तामु खालायनाय खाया जोंनि बुबाग्रा ब साख्लायनाय एवं ब फक सानायावबो न तयै खाय ताबक जों ताबक फायो प्राथमिक जाता रिपोर्ट खाय 44 जना इनजुर्ड खा खाय जों चिनि निजेनि मकलबाय ताबसो पॉइंट 6 जना सीरियस इनजुर्ड এবং বরংनि सिलिंखा अनेक किसुंखा बेखौ अनेक सिटी स्कैन दङ जों जतन नायसुक मालिया एके इनजुर्ड डक्टर खाई दङ के जतन नाय मालिया जों जतजों सम्भव जतन नायखा हंगे काकाय जों खा खालायो म ब्लाइके खारंग सिनसांखा गणतान्त्रिक आन्दोलने गव जेकुनु बरंनि भारतनि संविधाननि जेकुनु बरंनि अधिकार दङ गणतान्त्रिक आन्दोलन खालायनानै बांला बायदि निउस चैनल हामबायाफोरा आं जेम्सनि पक्ष থেকে जों जे তিনি सिनि 52तम दिन सिनि गण अवस्थाननि जों उसेखाङानो राज्य सरकारनो कग्रिखा डेडलाइन कायसा जे 25 जानुवारिनि बिसिङाव राज्य सरकार जोङो जे कमिटमेन्ट माने आबो जुदि फुलफिल खाया हंखाय जों मुख्यमंत्रीनि थानाय कारण मुख्यमंत्री जोंनो आप्रुभ प्रग्रामा दङ जखन 3 अक्ट'बराव जों बावै मालायफोर 1 থেকে 2 मासनि बिसिङावनो ब सिनि स्थायी समाधान खायनो हानाय किन्तु 2 मास लायथांमोननि यागलबो राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री आबुनि कोनो उद्योग ना हाया आबुनि बागैनो जों बावै मालायना हनैबो सिथि रोखा किन्तु सिथिनि उत्तरबो जों रिया ठीक बनरो माहिं जों राज्यनि राज्यपालनि थानिबो रोखा मुख्यमंत्री जे कग्रमानि जेहेतु राज्यपाल राज्यनि शासक प्रधान जों बावै मालायना हनै किन्तु सिनि राज्यनि राज्यपाल जों साका कोविड-19 नि कारणे जों बाय मालाय माया हनै आबागै माने 10,323 नि दाबितै जखन जों मालायना थाङो विभिन्न तालबाहाना खायनाय जों बाय प्रशासननि बररक मालाया ताई काছে सिनि उद्योगनो जों थानाय 6 जानुवारि राज्यनि शिक्षा अधिकर्ताय मालायखा अबुनि यागुलतै वैसा जोंहा दिनो सिनि दाबिनि जे जोंबनो रमानि आबुनि प्रति सिनि पुनर गाहाम उत्तर बिन थानि मायाङै जोंबनो कग्रमानि जों 12 तारिखआव हानि हाय फैफिनाय जानुवारिनि आफोर जों राज्यनि आइन सचिव ताई शिक्षा सचिव आबसह जों आलोचना खायना हानाय हानि हाय जों जखन जानुवारिनि 12 तारिख थाङो आफोरखाय शिक्षा सचिव बक्रै आइन सचिव बक्रै बेखौ जोंहा दिनो साकाबनो जेहेतु तिनि निसिनियाव जे डायलग शिक्षा सचिव
তাই আইন সচিব তংনাকো অব্বর করে जों नों बायदिनि डायलग खाया होनो जों डाइरेक्टरनो साखा दिनो ओंखाय बो जोङो कग रोखा जे आं नरनो कयेक दिनाव जों साखा कयेक दिनाव कुनो करे जेहेतु सिनि गण अबस्थान चलि दङ अ जायगा राज्य सरकारनि कुनो प्रतिनिधि जों बाय मालायनो तो उलसे बे आ जायगा दङ जे सरि हामियां दङनि स्वास्थ्य दप्तरनि बर' रखम थाङै नाया अमहाय परिस्थितियाव जों गनो साखा जों ताइ नासिङैया जों तिनिनो बबाय मालायनाय बेखौनो ब साखा 13 तारिख गासै जोङो समय रोखा आबोखिनो जों 13 तारिख जखन शिक्षा भवन थांखिरते बैसा आफरो उनकाय शिक्षा सचिव फाइका ताई डाइरेक्टर दङ आफरो जों जखन सिन दाबिनो तै आलोचना खाइका जों साखा जरताङै जों टार्मिनेट खाय जतनो बिकज कैबिनेट डिसिजन बिकज आफरो आं शिक्षा सचिव ताई शिक्षा अधिकर्ता आं सोंका जेहेतु नर कैबिनेट बायसे कैबिनेट डिसिजन बाय जों टार्मिनेट खायो उनकाय जों जखन सुप्रीम कोर्ट केस खाइ दङ आ केस खाइफोरनो कायसा एमए ताई कायसा अंके एफिडेविट जमा रखा एमए हंके 18 जून 2020 ताई एफिडेविट हंके 22 जुलाई 2020 और दुईटा जगह नंबर सराय का साखा 2010 ताई 2013 जो टोटली 10,313 जन शिक्षक तलंखा आबुनि बिसिङाव जारा सिलेक्शन नंलिया शिक्षक बरक मिलियो 58 तारिख पिटिशन खाइका 58 तारिख पिटिशन बिसिङाव 462 जन नंबर पार्टीस नाम था रेस्पन्डेंट प्राइवेट रेस्पन्डेंट ओंखाय जखन जाजमेंट दङ 58 तारिख पिटिशन एगेन्स्ट सिलेक्टेड जे प्राइवेट रेस्पन्डेंट 462 जन बरकनो सहना आफरो जाजमेंट रिजाका 7 मे 2014 ताई 29 मार्च 2017 उनका जोंना जागा साखा जेहेतु 58 तारिख पिटिशन क्लाब टुगेदर खाय जाजमेंट दङ नोर इमप्लिमेंट खायफोर उनका टाङै একটা যে রিট পিটিশন WPC 537 of 2012 साइंस से आबोनर इमप्लिमेंट खाया जेहेतु कमन जाजमेंट नोंनि थाखाय जत सेक्सन खानि नांगोन ताङै खाया बर' कापुर साव बंनि हिंकाय चैलेंज जगह रिवाइज एमप्लयमेंट पॉलिसी नो या हिंकाय आपुर आंताय बेसे बंग जोंताय बेसे सिनि प्रतिनिधि जों साका जत जे रिट पिटिशन आबो गोबां मारि पिटिशन दङ जेटा रिवाइज एमप्लयमेंट पॉलिसी बे या सिलेक्शन प्रोसेस बाय चैलेंज होनो दा बरक साव सिलेक्शन प्रोसेस नो जों सेटिस्फाइड खायका शिक्षा सचिव दां साका रिवाइज एमप्लयमेंट पॉलिसी अनुसार जुदि सिलेक्शन सेटिस्फाइड खायका वो 537 of 2012 साइंस से सिलेक्शन बो अ जगह सेटिस्फाइड खायका ताङै बनक इमप्लिमेंट खाया उत्तरी मैया ताई कैसा जगह तेबो सिनि खा नांमानि क जे 208 रिट पिटिशन 2010 नि ताई कैसा 281 रिट पिटिशन और दुईटा रिट पिटिशन हंकाय 208 रिट पिटिशन 48 जन पिटिशनार दङ जे पिटिशनार अफ जेनेरेल ओबीसी बरक एसटी खरचा सिलेक्टेड कैंडिडेट नो चैलेंज खायका अब सम्पूर्ण भावे भारतनि संविधाननि आइननि बायरे ताई कैसा 281 जे रिट पिटिशन थरमनि एसटी सिलेक्टेड कैंडिडेट नो जे चैलेंज खानि जत जेनेरेल ओबीसी अब तो प्रिवेंशन अफ एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट 1989 अनुसार सम्पूर्ण विरोधी बाहायका आबनो नर एक्सेप्ट खायरका आबन कुनो जवाब रिमेया हाइफोर बरक सामाना दिनो जे 16 जानुवारिनि बिसिङाव रिटेन रिप्लाइ रिनो नि एक वेबसाइट रिनो होनो किन्तु दिनै सा पर्यन्त बरक गैया आबागिनो जों डेडलाइन दिनखा 25 जानुवारि 2021 नि या राज्य सरकारखौ नुदोंनो हायाङै जों दिनै राज्य सरकारनि जे जतनिसाय सरकारनि प्रधान मुख्यमंत्री मालायनि थांखुरो एमन खायका बरक दिनै आसुगनो 144 जारि खायै सम्पूर्ण अगणतान्त्रिक जे एमन कोनो परिस्थिति निया सिटी सेंटर बस कांगो जेटा 144 आ जागा जारि खायना नांगौ आसुगो बुइथुइ दंखुरो हायै बुखा तलां खाथि सावै तेवसे जखन गणतान्त्रिक पद्धति आंदोलन खायो पुलिस रो बर्बरचित आक्रमण और कादानि ग्यास जल कामान इनिया खेबा बरै रखनो पर्यन्त चला पुलिस इएसआरबो अब बाहाय राज्यों जों पास खायतो गणतान्त्रिक पद्धति अनुसार सिना आंदोलन जों खायनो मानो बिया गणतान्त्रिक अधिकारनो जों बाय आलोचना खाय अब समाधान समस्या खानो मामले किन्तु राज्य सरकार सम्पूर्ण बर्बर अमानविक अमाहिके एकदम बुरैनो खरकसा टीएसआर बा पुलिस सीआरपी चलाबो अब उन्दमान अब सम्पूर्ण आइन परिपन्था बागन जों दिनैनो जे राज्य सरकारनि जे सामुंनो जों बेलायके सेलेङो ताई जों आगामी दिनाव तेवसे हान्युहा जत तिब्रासानो जों थामसाखायै वानसाबाय जतनो मिलिवैसों 10,300 जों राज्योआव एमन आंदोलन शुरू खायनाय जे आंदोलन चिनी राज्यनि विशेष करे तिब्रासारकनि अर्थनैतिक भावे जे आक्रमण शिक्षारनो जे आक्रमण खायमेन आबोनि जों प्रतिबाद खायनाय जतदिन ना पर्यन्त सिनि आदायनि आसा पर्यन्त चिनि लड़ाई संग्राम किन्तु चलिनाय
Audio Jungle.